Okay, hello everyone. Thank you so much for having me in this video. Uh, Let me start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hopefully that you are doing great. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Well, so for today's activity, we are going to continue our discussion. Unit 5. Actually, it's finishing Unit 5. Kita menyelesaikan unit yang kelima, but still it's about a house. Pembahasannya masih membahas tentang rumah. And when we talk about the house, of course, kita bahas bagian-bagian rumah ya. Sebagaimana kita sudah membahas sebagian, maybe not all ya, karena yang umum saja, tentang bagian-bagian rumah. We have bedroom, and then we have living room, we have kitchen, and then we have dining room, bathroom, maybe garden, and any other things in or inside those rooms. Misalkan in the bedroom, we can have bed, pillows, Dutch wife, and then mirror, cupboard, closet, terus apa lagi? Satu lagi, wardrobe, or maybe some accessories, for example, paintings, or maybe just kind of dolls, toys, lamps. And in the living room, we can find tables, sofa, chairs, maybe TV, stereos, audio speakers, lamps, or any other decorations. For example, a fish tank, and then paintings, and then maybe plants. It could be, yeah. And then in the kitchen ada banyak hal juga. Di kitchen ada misalkan stoves, cooker or rice cooker, fridge, and then dishwasher, plates, cups, glasses, spoons, forks. Nah, itu adalah yang mungkin bisa kita temukan di dapur. And in the dining room, we can see a table, chairs, or maybe any things that it is quite similar with the kitchen, because in the dining room you also find plates, cups, spoons, forks, knives yang seperti itu. And then in the bathroom, kalau di bathroom kita ada misalkan soap, shampoo, and then taps, bathtub, shower. If you see here, we can see lamps, or maybe bucket, dipper, atau mungkin mirror. Mirror juga umum sekali ketika di kamar mandi. Dan you can see stairs. In garden, of course, we can see many things. Ada plants, flowers, kemudian watering can, sprinkles, lawn, seperti itu, hal-hal seperti itu. Atau bagian-bagian lainnya yang memang itu umum ada di rumah. Contohnya doors, windows, gates, fence, atau mungkin juga stairs, kemudian ada floors, roof, ceiling. Nah, seperti itu yang memang umum ada di rumah. Nah, we have talked about many things, the things in the living room, the things in the garden, the things in the kitchen, and any other room, or even we talk about the types of house as well. Jenis-jenis rumah kita juga sudah membahas. Even we also have this kind of activity, mencocokkan the things in a room. Kita mencocokkan benda-benda yang ada di sebuah ruangan through an audio. And our activity actually it's about this one. Ini lebih ke grammar ya. Kalau misalkan kita akan mengucapkan akan, itu sederhana sekali. Kita hanya perlu menggunakan will. Oke. Okay? Ketika kita akan mengucapkan akan, maka kita tinggal menggunakan kata will saja. Nah, contohnya seperti ini.
Ini sangat sederhana sekali. Kita kan tinggal butuh kata will ya. Misalkan saya mau makan. I will eat. Sederhana sekali. Saya membangun rumah. I build a house. Saya membangun rumah. Nah, kalau misalkan mau bilang saya akan membangun rumah, maka tinggal di sini tambah will. I will build a house. Saya akan membangun rumah. I will build a house. Contoh lagi, misalnya saya membersihkan ruang tamu. I clean the living room. Kalau misalkan ditambah kata akan, maka tinggal ditambah kata will. I will clean the living room. Sesederhana itu. Jadi saya will akan clean membersihkan the living room ruang tamu. Semudah itu. Jadi sangat-sangat mudah. Contoh lainnya, misalkan we change the subject ya. We change the subject. Misalkan di sini, Pico. Pico reads the novel. Pico reads the novel. Pico membaca sebuah novel. Tapi kalau Pico akan membaca sebuah novel, maka tinggal tambah Pico will read the novel. S-nya hilang. Why? Because after will, maka verbnya jadi verb base. Tidak ada verb being, tidak ada verb ed, dan tidak ada verb-verb lain-lainnya. Harus verb base verb satu. Nah, setelah will, maka verbnya verb satu. Tidak ada yang apa-apa. Eat, drink, swim, apapun itu. Maka setelah will harus verb base. Contoh lainnya, saya kasih contoh lagi. Misalkan di sini ada Ika. Ika buy will buy some cups of coffee. Oops, sorry. Ika will buy some cups of coffee. Ika akan membeli. Jadi tanpa will, misalkan seperti ini, harusnya Ika buy some cup of coffee. Tapi kalau ada will, maka Ika will buy some cups of coffee. Jadi setelah will, maka itu jadi netral tanpa imbuhan apa-apa verbnya. Itu akan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan contohnya, saya akan bahagia, saya akan merasa sedih. Nah, itu gimana? Kan setelah will itu di sini verb, tapi bahagia kan bukan verb, maka menggunakan to be. I will be happy. Saya akan senang. Jadi be-nya ini kalau misalkan di sini itu sebagai adjektif atau sifat. Misalkan I will be happy if you come here. Boleh. I will be happy if you come here. Atau misalkan contoh lainnya, she will be sad if you don't come here. Nah, contohnya juga sama. Jadi kalau misalkan bukan sebuah aktivitas, itu hanya sebuah apa namanya? Sebuah adjektif, maka kita menggunakan be di sini. Oke, jadi beda ya. Misalkan di sini langsung verb satu, maka verb satunya tanpa imbuhan apa-apa. Tapi jika depannya adjektif seperti bahagia, sedih, mahal, mudah, susah, misalkan lagi contohnya lama, nah itu harus menggunakan be di sini. Seperti ini untuk kata sifat. Happy kan bukan sebuah aktivitas, maka itu adalah sebuah kata sifat. Mahal, murah itu kan kata sifat, bukan sebuah aktivitas. Kalau itu bukan sebuah aktivitas, maka harus ada be-nya setelah will. Seperti itu. Nah, contohnya di sini. Tomorrow next ada pictures. Contohnya, the Wilsons. The Wilson will go to the beach tomorrow. The Wilson
will go shopping next week. The Wilson will go to Hawaii next year. Yang Sam will be a soldier. Will be a soldier. Sam will become a soldier. Sam will be the member of the army. Boleh seperti itu. Loh, kok tadi will be a soldier? Kan harusnya adjective. Kalau selain verb itu harus pakai be. Mau depannya adjective, kalau ini kebetulan depannya noun, tetap sama. Will be a soldier, akan menjadi. Maknanya menjadi. Seperti itu. Nah, contoh lainnya di sini I will go swimming tomorrow. I will wash the clothes next week, atau I will do laundry next week. I will graduate next year. Seperti itu. Nah, itu contoh penggunaannya. So we don't need to talk more about grammar karena grammarnya itu hanya menggunakan will saja. Tidak banyak pembahasan tentang ini. Hanya saja mungkin kita harus tahu ini kan maknanya akan. Kalau tidak akan gimana? Kita tinggal tambah kata not saja. Kalau memang tidak akan ya tinggal tambah kata not. Will not. Atau kalau disingkat jadinya won't. Bukan won't, tapi won't. Jadi misalkan di sini, I will eat. Tambahin not, I will not eat. Boleh kalau mau pakai yang seperti ini. I won't eat. I will not build a house. I will not clean the living. Pico will not read the novel. Ika won't buy some cups of coffee. I will be happy if you come here. Ini juga sama, kalau misalkan kata ini jadi tidak, maka tinggal tambah kata not. I will not be happy if you come here. Atau di sini misalkan disingkat juga sama. She won't be sad if you don't come here. Misalkan seperti itu. Jadi kalau maknanya tidak, tinggal ditambah kata not. Will not kalau disingkat jadinya won't. Won't seperti ini. Mudah sekali. Jadi sangat-sangat mudah cara menggunakan will. Karena itu seperti di bahasa Indonesia. Persis sekali seperti di bahasa Indonesia. Tinggal nyambung-nyambung saja. Nah, the next activity it's about write. Nah, what is it about? Itu adalah berkenaan tentang your dream house. Because we talked about house. Kan kita bahas tentang rumah ya. Nah, what I want you to do is telling about your dream house. Nah, because this is for LM3, maka paragrafnya itu harusnya hanya 3, tapi di sini ada 4. Then we will make it short. Kita akan buat yang lebih pendek ya. Nah, gimana? Caranya gimana? Nah, whatever the text is, whatever the text, pasti pembagiannya akan selalu menjadi 3. Whatever the text, pembagiannya selalu akan menjadi 3. The first one, it is the introduction. It always like that. The second one, it will be the body. The last one, it will be the conclusion atau maybe closing. Closing akan selalu seperti ini. Tidak mungkin tidak. Pasti akan selalu seperti ini. Akan selalu seperti ini. Karena memang pembagiannya mau itu artikel, jurnal, skripsi akan selalu seperti ini. Tinggal nanti pembagiannya part yang mana nih? Nah, if you are writing your dream house into 3 paragraphs, maka jelas paragraf 1 adalah introduction-nya, paragraf 2 adalah body-nya, paragraf 3 itu conclusion-nya atau closing-nya. Akan selalu seperti itu. Apalagi hanya 3 paragraf, maka mudah membedakannya.
Paragraph 1 introduction, paragraph 2 bodinya, paragraph 3 closingnya atau conclusion. Nah, here is thing. When you are having this kind of activity in the mid test or final test, sangat penting nih. And then you are asked to write 8 topics in 3 paragraphs, then make it 3 paragraphs. Kalau dimintanya 3 paragraf, maka tulis dalam 3 paragraf. Jangan lebih, jangan kurang. Oke, kalau dimintanya 2 paragraf, maka tulis dalam 2 paragraf. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau dimintanya 3 paragraf, ya paragraf 1 introduction, paragraf 2 body, paragraf terakhir conclusion. Kayak gitu. Jadi kalau memang dimintanya hanya 3 paragrafnya, maka 3 saja. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena itu pasti nilainya akan sangat jauh ketika kurang dari 3 atau lebih dari 3. Kecuali di instructionnya disebutkan write at least 3 paragraphs. Nah, itu baru beda kasusnya. Kalau write in 3 paragraphs, maka hanya 3 saja. Tapi kalau misalkan at least 3 paragraphs, itu minimal 3 paragraf beda. Oke, maksudnya beda ya. Kalau hanya dalam 3, maka 3 saja. Kalau at least 3, maka minimal 3. Seperti itu. Bisa 4, bisa 5, bisa 10, terserah. Nah, gimana kalau misalkan lebih dari 3? Maka tetap misalkan ada 4 paragraf. Paragraf satunya introduction, paragraf terakhirnya itu conclusionnya. Karena ada 4 paragraf, paragraf pertamanya introduction, paragraf keduanya ini adalah paragraf terakhirnya adalah conclusionnya, maka 2 paragraf yang di tengah ini adalah badinya. Jadi badinya ada 2 paragraf. Misalkan ada 5 paragraf, maka paragraf satunya adalah introduction, paragraf kelimanya adalah conclusion. Berarti nanti akan ada 3 paragraf yang menjadi body. Jadi paragraf paling atas selalu menjadi introduction, paragraf paling bawah itu adalah selalu menjadi closing-nya. Akan selalu seperti itu. Yang paling banyak bagiannya adalah yang body-nya. Nah, body-nya itu bahasa apa? Nah, dalam kasus ini, because we are talking about dream house, kita akan bahas itu saja. Nanti kita lihat pembahasannya apa saja. Nah, what I want you to do is write about your dream house. Menulis dream house kalian into 3 paragraphs. Oke? Okay? Buat 3 paragraf tentang your dream house. Kenapa saya minta ini? Karena kemungkinan nanti akan ada soal writing yang seperti ini. Write about your dream house into 3 paragraphs. Jadi kalau misalkan kalian sudah nanti misalkan sudah menulis kemudian mengumpulkan tugas ini dan kebetulan di ujian nanti mites nanti kok dapat soal yang seperti ini juga, kalian sudah tinggal menulis ulang saja because you have already the theme and the concept here in your mind. Jadi tidak usah mikir ulang karena sudah mengumpulkan tugas. Boleh ditulis ulang? Boleh. Kan konsepnya akan tetap sama. Your dream house. Kayak gitu. Jadi kita latihan karena ini disiapkan untuk mid testnya. Jadi nilainya bisa lebih maksimal. Nah, when you are writing 3 paragraphs about dream house, maka di paragraf 1 itu adalah tentang where you want to have your house. That the reason why you like the place. Panjang sekali ya. Saya akan membuatkan secara sederhana. Of course, I'm not going to write it down. Secara lisan saja. Misalkan, I have a dream about my favorite house. My dream house is located in a village. I like a village because it's not noisy. And the people in the village is very friendly. Misalkan seperti itu. Boleh saja. Atau misalkan, I like the nature in a village. Boleh seperti itu. Atau misalkan, I can get fresh air in the village every morning. Boleh seperti itu. Jadi ada maunya di mana, alasannya apa. Oke, because you want to tell about your dream house, kamu mau
dream house-nya itu lokasinya di mana? Di desa, di kota, dan alasannya apa? Or even you can mention the name of the places or the name of the area. Misalkan, I have a dream house and this is my favorite house. And it will be located in Purwokerto, specifically in Kemutuklor Batu Raden. I like this village because this village is quiet and the people there are very friendly, but it's not too far from the city center. Contohnya seperti itu. So you tell about the reason as well. Jadi diceritakan lokasinya, spesifikasinya di mana? Oh, di Pemutuk Klor, di Batu Raden. Alasannya apa? Oh, di sana orang-orangnya baik, sepi, tapi juga tidak terlalu jauh dari pusat kota. That's enough because you already mentioned where and the reason. Of course, the reason must be logic ya, harus harus logical seperti itu, harus masuk akal. Nah, atau contoh lainnya, I'm giving one more example. Misalkan, I have a dream house and I want to build my dream house in uh, in Jetis village. It is located between Cilacap Regency and Kebumen Regency. It is near the beach. It's uh, uh, about 30 minutes from Gombong and it's about 45 minutes from Cilacap. I choose this location because it is in the seashores and I like seafood, so that's why I want to build this house near the sea. Itu boleh sah saja gitu. You mention the place specifically, and then you mention the reason why you choose that place. Seperti itu. Jadi jelas alasannya apa, milih tempat tersebut. Nah, itu di paragraf 1. 4 baris, it's okay. At least for lines ya, minimal itu 4 baris. 4 baris sekitar 8 kalimat atau 10 kalimat. Itu cukup. Cukup sekali. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. And then setelah memperkenalkan rumahnya mau gimana, kemudian alasannya apa milih tempat tersebut, maka kita lanjut ke paragraf kedua, isinya. Isinya apa saja? The rooms, the condition, the atmosphere, kemudian the things in your house, and any other parts. Kemudian ada di sini maybe the colors, kita buat satu paragraf saja ya. Jadi kita bisa bahas banyak hal, misalkan rooms, jumlah ruangannya ada berapa, kemudian ada furnitures, ada apa saja, atau misalkan di sini ada decoration, atau misalkan accessories, boleh, decoration or even accessories, and then the color of your house, boleh, you can talk about that. The colors, warnanya apa. Jadi sama seperti yang sebelumnya, kita bisa membahas ruangannya apa saja, terus furniture di masing-masing ruangan apa saja, dekorasinya apa, aksesorisnya apa, kemudian warna rumahnya seperti apa. And then in the closing, you talk about the feeling when you have that kind of house, and then hope, and then comment. Komennya apa ketika kalian punya rumah seperti itu. Nah, di sini tentang where and why you choose the place. Oops, sorry. Place or location. Nah, di sini sederhana saja. Jadi in the introduction, where and why you choose the location. In the body, you talk about how many rooms there, and then what kind of furnitures, what things that it will be in your house, and then the decoration, the accessories, the color of your house,
And then the last one, in the last paragraph, it will be about the feeling, the hope, the comments, your comments about your house. Contohnya, badinya, my dream house will have, nah, akan mempunyai. My dream house will have 8 rooms. There will be 3 main bedrooms, 1 living room, 1 kitchen, 2 bathrooms, and 1 dining room. I will not have a garage because I will use public transportation, not private vehicles. Misalkan seperti itu. Nah, in the bedrooms, there will be beds and toys, dolls for my kids, and of course, big cupboards in each bedroom. Meanwhile, in the living room, there will be 1 set of sofa with a coffee table and 1 big TV and stereo. There will be 2 standing lamps in the corner of the living rooms, and the floor will be made of wood because we don't want to get cold during the winter. Misalkan seperti itu. Boleh-boleh saja. And then the color of my house, it will be red, but I don't want to have a bright red. It's dark because I want to have a kind of horror house because I like Halloween. Contohnya seperti itu. Boleh saja. There will be some decoration and accessories. For example, I will have a fish tank because I like fish, and maybe some paintings from several artists in our countries. Misalkan seperti itu. Boleh saja. Sah saja. Kemudian you talk about your feeling. Ganti paragraf yang selanjutnya. Nah, misalkan, I hope it will be very warm home for my family because maybe my kids will not have the same types of house with me, but at least it will give them a new experience having a house like that. Misalkan kayak gitu. Atau misalkan, I hope that it will be a sweet home for my small family and it will create a new atmosphere for my life in the future. Boleh saja, sah saja. So make it into 3 paragraphs. Paragraf 1 into introduction. Isinya apa? Isinya adalah tentang where, mau lokasinya di mana, dan alasannya apa milih tempat tersebut. Kemudian in the second paragraph itu adalah body. Isinya apa? Ruangannya mau apa saja, furniture-nya mau apa saja, kemudian dekorasinya apa, warna rumahnya apa, barang-barang di masing-masing ruangan ada apa saja. Kemudian masuk ke dalam paragraf akhir, closing-nya atau konklusinya, feeling kalian apa, hope-nya kalian apa, komennya apa ketika kalian punya rumah tersebut. When you have already your dream house. Nah, because there is no space here, di sini nggak ada space-nya. I want you to write the activity in a piece of paper and then take a picture of it and then upload it to the class. Jadi aktivitasnya satu saja, it's writing about your dream house. Dicari kertas, kemudian take a picture, just like usual, sign it first, of course, don't forget. Sign it, take a picture, and then upload it to the class. That's all. Very simple. So once again, your activity is only one. It's writing about your dream house. Write 3 paragraphs about it. The first paragraph, it will be about introduction. Apa saja? Tentang where you choose the location and the reason. In the second paragraph, you talk about your house. How many rooms? What are the rooms? And then the furniture, the things inside each room. And then the decoration
or even accessories, and the color of your house. And then we go on to the last paragraph. It's about your feeling when you are having that house, that dream house, your hope as well, and your comment. So that's all. Do it on a piece of paper, upload it to the own class, when it's done. So that's all. If you have any question, you may contact me. Thank you so much. Have a nice day. Stay healthy. Stay safe wherever you are. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.